Abi na ko og sayon ra ning maminyo ta nga diri ra pud magpuyo sa Philippines. Usahay mura kog mag-guilty samot na kung ina nang magkaon bitaw mi og maayong sudan kanang magkaon mi piniritong ista na ay kaning baka or sudan ng manok or makapalit ba meron og cake inana ba kung magkakaon mi og maayo diri makanon na dayon ko nilang mama didto sa bukid nga ay murag bula ra jud ron ilang gisudan murag naginamuso jud ron sila nindot unta nga magpuyo mi nga duol bitaw mi kay para kung unsay among makaon makakaon pud sila sa mama o si papa unya kana pong uso bitaw ang hilanat or ubo inana magunahon jud ko dayon so silang mama ikapoy po dagway ron kay uso ra ba ang kuan. Wala ko didto dili ko makatabang nila. Bisan og nato didto nga kung manghod pero lahi ra gid siya. Plus na ami didto yung mga kanding bitaw ami hayupan ang ipatagad nila. Unya of course ang ilahang edad is dili na jud sila ingon nga nagkabata. Pero namon mi didto tigkumpay sa mga kanding among gisweldohan para tigkumpay ni asay pod mo pasaw. Pero lahi ra gid siya gafters nga sa kanang kita bitaw mismo ang maningamot jud sa pagtabang. Kay lahi naman gud nang syempre lahi ra jud ng ubang tao kaysa kita gid mismo. So ang akong mahuna-huna ang kaanak ko sus wala ko diri kaay gibuhat gaanda ang akong trabaho diri which is ang pag-cater ra sa mga needs sa akong husband, pagluto, paghugas, nana ra. Nindot unta kung napa ko didto or duol mi didto ba kay makaadto-adto makatabang pa ko og pangumpay sa among mga kanding, makapaso sa baboy. Nya kung mag-ulan, magsigig ulan, makaano dahin ko. So silang mama dito nabasa na pud sa ulan, nangumpay. Ang ganahan bitaw kay ko nga unta makuhaan ang ilahang kakapoy bisag gamay lang. Pero unsaon man nga naaman pud ko diri. So dili na ko pwede nga biyaan ang ako ang bana. Dili ra mi kaayo layo, mga 2 hours away ra mi. Pero mulabang manggod siya og suba which is kung sige bitaw og ulan is magbaha so dili mi jud yung nga perming makaadto didto unya lakonon pa manggod siya so mulakaw pa migikan sa kalsada mga 30 to 40 minutes pod siguro kung ba nawa pa jud ni siya na kaabot dito sa amua kay ang dalan manggod dili man siya highway so padulog patungas wa mga bato unya danlog kung mag-ulan unya wala pa man siya maanad-ana. Pero ganahan kay siya makaabot dito. Kung pagkabata sa una, dili kay ko attach dito sa ako ang mama ug papa. So lahi ra galatagaw panghuna-huna. Pero karon na hinuon nga naminyo nako. Ana na nako natugkad nga mas lalong jud ang ako ang pagbati bitaw pagmahal dito sa akong mga ginikanan. Ana na nako nakita or nasabtan nga lisod tanang kung pwede pa lang na ako duha ka lawas nga ari diri ang usa ato dito ang usa. Mingahon ko nila dito sa mga moments bitaw nga magkananay mi nya usahay malipayon nya usahay pud na magyaw-yaw pero ang kaminyoon ako man yung gisudlan so angay pud nga muhatag pud ko og oras bitaw sa pag-build sa among ang kaminyoon ug sa akong bana which is inani man gini siya kay kung maminyo na ta na naman tay atong kaugalingon nga family ato ang i-build ang atong kaugalingon nga family para mo grow ta. Daghan man gud siya og angayang kat-unon and part of that is kanang mulahi bitaw mi og puyo sa among mama ug papa para makat-on ni para makat-onan nako kung unsaon pagsabot ang ako ang bana kung unsaon ko niya pagsabot kung unsaon na mo pagtukod ang amo ang pamilya. So dinhi sa ako ang pagkaminyo ako ang hinahinay nga na-apply ang mga gipangtudlo sa akong mga ginikanan. Na naman tatay internet connection, dali na lang ang pagtawag nato nila. Pero sa amo ang case manggod, wala siya signal dito sa amo Umuangat mi, then mulapos ko dito silang kamama. Then istorya, then usahay po among invite silang mama o papa diri. Kung kusog ra po ang signal, so makahigayon man po og tawag nga akong manghod. So maka-istorya mi, makita mo na ako silang mama. Isip sa kabag umag-ayon. Dili man jud nato na pwede nga i-padaplin bitaw nga to pong responsibilidad para sa tong mga ginikanan. Nara gihapon na siya magpabilin. Pero dili jud ingon nga naata pirmi ba basta kay dili lang jud ta malimot sa paghahinog oras para nila bisan og dili kada adlaw. As long as makahinom gihapon ta nila. Bisan og layo-layo rami pero wala na nagpasabot nga amo silang gipasagdan or nakalimot mi nila. Pero ang pinaka-importante man gud nga ato gyud silang
mahinumduman ba magahinan nato sila oras bisan og dili ingong kada adlaw bisan og naminyo na ta na lang ta atong bana atong gihigugma pero nagihapon ang atong mga ginikanan. Dili gihapon nato sila kalimtan. So bisan og layo, bisan og dili na mi duol sa usag-usa, ang gugma nara gid gihapon na siya. So kung ikaw pareha ka nako na nahilayo sa ginikanan tungod kay kinahanglan nga maglain na og puyo isip sa kabagong minyo, di man irasyod nga ang kaning atong magpalayo wala ni siya na nagpasabot nga wala na ta nahigugma sa atong ginikanan nga wala na nato sila gitagaan og dili. So, naagi hapon na ang atong gugma nila, naagi hapon sila ibili sa atoa. Ang gugma sa atong ginikanan, dili na siya masukod sa kung unsa ta kaduol o kalayo nila. Ang importante, nabisag na akas sa layo, naagi hapon kay respeto sa imong mga ginikanan, at kung naa kay hinubra nga panalangin, imo pong gahinan ang imong ginikanan, bisan o palitan lang nimo o sa kakilo nga isda, or tagaan nimo 1/4 nga isda, okay na kain na ma-appreciate nila, na wala dyan mo nakalimot nila. Ninaaragi hapon ilang anak naghuna-huna nila. Bisan og unsa kagamay sa tong mahatag para sa tong ginikanan dako na kay na nga value. Bisan og 100 pesos ipalit nimo og pan, malipay na kay sila ana. Samot na gyud kung mabisita kanila. I hope you learned something today. Thank you so much for watching and I'll see you on our next video. Bye. Have a good day.